अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दुरूद इब्राहीम या दुरूद शरीफ को पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد